الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، فإن التقوى هي خير زاد يبلغ المؤمن مآربه. وكذلك أوصيكم ونفسي بالتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القائل: تركتكم على المحجة البيضاء طاهرة نقية لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. اليوم نحن ما زلنا في العشر الأواخر، فعلينا أن نبذل جهدا أقصى. فالعشر الأواخر ليست وقت الراحة، وإنما هي وقت العمل، وإنما هي وقت الاجتهاد. وقد حدثكم الأخ ياسين الجمعة الماضية عن هذه العشر الأواخر، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يجعلنا من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم المبارك. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وندعوه تعالى بأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اليوم يا إخوتي سنتحدث في موضوع يتعلق بشهر رمضان، بنهاية شهر رمضان، ألا وهو زكاة الفطر. ألا وهو زكاة الفطر. فقد قرب موعد أدائه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع إلى كلمة فرض. استمع إلى كلمة فرض باللغة العربية ماذا تعني؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أولا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. الصاع هو تقريبا 2 كيلو ونصف. الصاع c'est 2 كيلو et demi. الصاع 2 كيلو ونصف. صاعا من تمر
وصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، الذي صام والذي لم يصم من المسلمين، بشرط أن يكون من المسلمين، لأنها زكاة تؤخذ من المسلمين وتؤدى إلى المسلمين. يعني ممكن واحد يقول لي هل يجوز أن أعطي زكاة الفطر لغير المسلم؟ لا، هي مثل زكاة المال، هذه عبادات تعطى للمسلمين، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم أو ممن له إمكان. هذا واحد. هنا الحديث ذكر التمر وذكر الشعير، وهناك أشياء أخرى ذكرت في حديث آخر، يعني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط. الأقط هو إما اللبن الجاف، يعني نقول له أمبودر، وأيضا الأقط يدخل فيه حتى ماذا يسمى فورماج، هذا الجبنة وغيرها فورماج، أو صاعا من زبيب، والزبيب هو الزيتون اليابس أيضا كان يستخرج منها. هذه الأشياء كانت طعام أهل مكة وطعام أهل المدينة. اليوم ممكن نقول صاع من كسكس بالنسبة لإخوتنا المغاربة، يعني ممكن نقول صاع من كسكس، ويمكن نقول صاع من الأرز لإخوتنا الأفارقة والآسيويين الذين يأكلون الأرز وكذا، يعني من طعام غالب طعام أهل البلد. وبالنسبة للفرنسيين ممكن نقول ماذا؟ المكرونة، هذه لبات وكذا، لأنهم يأكلونها كثير، وهذه الأشياء أيضا كلها يمكن أن تخرج منها زكاة الفطر. ولكن قال من طعام، استمع جيدا إلى كلمة من طعام. هل يجوز إعطاء زكاة الفطر نقدا مالا؟ لا تستخرج مالا، تستخرج طعاما. ونحن في الجمعية عندما قلنا لكم أن تدفعوها، ليس أنكم دفعتموها مالا، لا، هذا توكيل، كأنك تعطي أمانة، اشتري طعاما وادفعه للفقراء، هكذا نفعل نحن. لا يجوز إعطاؤها نقدا. عندما تعطونا زكاة الفطر هذا توكيل، كأنك تقول انظر أين يوجد الفقراء واشتري طعاما، فهي أمانة، يعني سيسألنا الله عنها يوم القيامة، سيسألنا الله عنها يوم القيامة. لا يجوز إخراجها مال، لأن النبي يقول من طعام، وقال طعمة للمساكين، طعام. واحد يقول لك لا والله الآن الناس عندهم طعام، واحد يقول لي واي نريد زكاة الفطر بور بيي الويه، لو إلكتريسي. يا أخي من قال لك زكاة الفطر لو والويه؟ إذا أردت لو والويه اطلب من الناس، قل يا جماعة في سبيل الله، أو صدقة المال اعطيه. زكاة الفطر طعام لهذا اليوم، الذي لا يريد طعاما فهو لا يستحق زكاة الفطر. لكي لا يخرج بعض الناس لكي يأكلوا في اليوم لابد أن يخرجوا، فأنت عندما تعطيها للمساكين فهم لا يخرجون، لهم ما يأكلون وما يشربون، لا يعملون، يجلسون ويحتفلون بعيدهم. هذا هو الهدف منها. الهدف ليس الغنى. واحد يقول لك لا الأفضل للفقير كذا والأفضل، أنت تعرف الأفضل أكثر من الله ورسوله. والبعض نقول له زكاة الفطر طعام، قال نو سا بيزون دي لوجيستيك، هذا يعني سيتعبنا، وضع الطعام هذا سيتعب، لذلك نحن نأخذها مال خفيف. لماذا تأخذها؟ إذا كان يتعبك لا تأخذها نهائيا.
اتركه يجتهد بنفسه. يا إخوتي لا يجوز اللعب بالدين والفلسفات في الدين، ونأتي ونتفلسف وكأننا نحن أعلم من الله ورسوله. استغفر الله العظيم. واحد يأتي ويقول لك والله هذا فيه مصلحة. أنت من أنت؟ أنت تعرف المصلحة أكثر من الله ورسوله؟ قال طعام فهي طعام تعطى. لأجل ذلك يا إخوتي الذي يعطينا فلوسه هنا سنشتري أطعمة في الخارج. هناك فقراء وهناك مساكين ويطعم هؤلاء الفقراء. الذي يأتينا بها طعاما فبها ونعمت، نأخذها طعاما ونبحث عن المحتاج هنا ونعطيه أيضا. كل الباب مفتوح، الباب مفتوح. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العقل. ويا إخوة زكاة الفطر لا بد أن تخرج قبل الصلاة، ويجوز إخراجها بيوم أو يومين، يوم أو يومين قبل العيد ممكن نخرجها. حتى هناك حديث يعني موقوف 3 أيام، يوم يومين 3 أيام يجوز أن نخرجها، ولكن لا تنتظر بعد الصلاة. من أخرجها بعد الصلاة، من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسترنا. واحد يقول ما الحكمة من زكاة الفطر؟ نقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو. اللغو واحد يقول كلام لا يجوز، انتم زي ما تسموه تقول كلام خالص. واحد يمشي تجده صائم يتكلم كلام ليس جيد، فيه لغو، فيه كذا، أو يجرح شخصا أو كذا، هذا ينقص من الصوم. فزكاة الفطر تأتي لتطهر هذه الأخطاء التي حدثت حتى يعني يجد المسلم صومه كاملا. هذه الأشياء التي تنقص أجر الصوم فهذه تأتي وتطهره، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. هذا اليوم لإطعام المسكين، ليس لدفع الإيجار ولا دفع الماء ولا دفع الكهرباء والماء والإيجار هناك شيء آخر، هناك بند آخر، ولكن هذا ليس لذاك. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، والتمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Nous sommes toujours dans les 10 derniers jours. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. C'est vers la fin. Il faut augmenter l'effort. Dans le Jumu'ah passé, vous avez vu l'importance des 10 derniers jours et à Laylatul Qadr là. Nad'u Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde Laylatul Qadr. Donc je ne vais pas parler de cela. Aujourd'hui, je vais vous parler de Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr. D'après Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agréé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a imposé l'aumône de la rupture du jeûne. Il faut bien écouter le mot imposer. Imposer. Donc c'est quelque chose qui est imposé, obligatoire. Obligatoire. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé, farada, a imposé l'aumône de la rupture du jeûne, un sa' de dates. Sa' c'est combien? Ça, c'est 2,5 kg. Un peu moins, mais on dit 2 kilos pour arrondir les choses, 2,5 kg. Donc, zakat al-fitr, ça, 1,5 kg de dates. Pourquoi date? Parce que c'était leur nourriture. La date, pour les gens de la Mecque, Médine, c'était les nourritures. Donc, c'est 2,5 kg de dates, ça. Ou un sa' d'orge, aussi 2,5 kg d'orge, pour les serviteurs et l'homme libre. Pour les hommes et les femmes. Pour les vieux et les jeunes, même les petits. Même les petits enfants qui ne jeûnent pas. Il y a zakat al-fitr. Ça veut dire dans la famille, vous verrez. Même les petits enfants qui est né aujourd'hui, on donne la zakat al-fitr. Hommes, femmes, serviteurs ou bien les hommes libres, tout le monde, on donne zakat al-fitr. Vous voyez combien de personnes que vous avez en charge, donc vous donnez zakat al-fitr pour chaque personne. On l'a estimé comme pour 2,5 kg et une nourriture aussi qui est satisfaisante. Donc ici en France, ça a été estimé de 7 €. Mais est-ce qu'on donne de l'argent? En réalité, on ne donne pas zakat al-fitr comme argent. Donc quelqu'un peut poser la question, pourquoi nous on a fait l'i'lan que les gens donnent zakat al-fitr en argent ici? On n'a pas dit donner en argent. On n'a pas dit à personne de donner zakat al-fitr en argent, parce qu'on ne donne pas en argent. On a dit, il faut procurer l'association. C'est une procuration. Voilà, salam alaykum, alaykum salam, voilà ma zakat al-fitr. Je vous procure que, par exemple, à l'extérieur, il y a des pauvres. Vous achetez des denrées alimentaires à mon nom et nom de ma famille et nourrir les pauvres là-bas. C'est une procuration et amana. Allah va nous demander Yawm al-Qiyamah. Donc il ne faut pas penser que quand vous venez vous donner 7 €, 10 €, 20 € pour zakat al-fitr, qu'on a donné, on accepte que vraiment c'est l'argent, voilà, maintenant l'argent est dans la caisse où on va distribuer ça aux pauvres comme argent. Non, on ne distribue pas un centime comme argent, mais on va voir dans chaque pays quelles sont leurs nourritures et des choses, on achète ces nourritures puis on les partage. Et cette année, nous avons 523 orphelins à Ouganda. 523 orphelins à Ouganda. Donc on va dans le cadre de zakat al-fitr et d'autres personnes dans d'autres pays. Donc c'est des nourritures, ce n'est pas de l'argent. Il y a quelqu'un qui va vous dire non, les gens, ils ont des difficultés. En France, ici, on n'a pas besoin de nourriture. Tout le monde mange. Je dis, c'est parce que tout le monde mange. C'est pour cela nous, on donne à l'extérieur. C'est pour cette raison on donne à l'extérieur. Si en France, ici, les gens ne mangent pas, il y a des difficultés, on allait donner ici, on n'allait pas envoyer à l'extérieur. Parce que c'est eux qui sont prioritaires. Mais quelqu'un qui va venir dire, non, on a beaucoup de manger, on veut des sous. Tu lui donnes quelque chose, il le met dans son compte pour construire, peut-être il a un projet ou des choses comme ça. Mais zakat al-fitr n'a pas été faite pour ça. Et quelqu'un qui va venir dire, oui, les gens, il y a des étudiants, ils veulent payer des factures d'eau, d'électricité, des loyers, ils ont des difficultés, c'est eux qui connaissent leur intérêt. On va dire qu'il faut laisser la philosophie. Est-ce que toi, tu connais l'intérêt des gens plus qu'Allah et son prophète? Allah et son prophète a dit nourriture. Quand il dit nourriture,
Ça, c'est pour la nourriture. Elle n'a même pas beaucoup zakat al-fitr. 2,5 kilos de pâtes, est-ce que ça paye les loyers ou l'eau ou l'électricité? Non, ça ne paye pas cela. Si tu veux les aider, il faut les aider. Il faut collecter de l'argent, il faut chercher zakat al-mal, il faut les donner pour résoudre ces problèmes. Mais zakat al-fitr n'a pas été faite pour autre chose. Quelqu'un qui m'a téléphoné, alors salam alaikum, alaikum salam, on veut que vous nous aidiez des zakat al-fitr. J'ai dit, Inch'Allah, on va vous aider. À l'extérieur, oui, on a 30 personnes, d'accord. Après, il a dit, oui, avec ces zakat al-fitr, ils vont profiter, je vais acheter des chaussures pour tous ces 30. Ah, j'ai dit, ça c'est autre chose. Donner zakat al-fitr, oui. Acheter des chaussures, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc c'est pour la nourriture. Celui qui ne veut pas la nourriture, il ne mérite pas zakat al-fitr. Celui qui t'a dit que non, j'ai à manger, je veux de l'argent, il faut lui dire donc tu n'as pas concerné. En France, il y a le manger, il y a la nourriture, on n'a pas besoin, on a besoin de l'argent pour autre chose. On dit non, si vous n'avez pas besoin, il y a des gens à l'extérieur, musulmans, ils ont besoin, on va les amener. C'est tout. Un point, un trait, c'est terminé. Donc c'est ça zakat al-fitr. Un qui dit non, on ne veut pas collecter les choses parce qu'il y aura trop de logistique, trop de travail, on n'a pas d'effectif. Ça c'est ton problème. Si tu n'as pas une mosquée ou association qui n'a pas l'effectif, qui n'ont pas des gens qui vont travailler, il ne faut pas demander aux gens de te donner zakat al-fitr. Laisse-les se débrouiller eux-mêmes. Mais quand tu t'en charges, il faut avoir des gens pour travailler, pour partager. Donc ça, on a entendu ça beaucoup. Il ne faut pas te tromper. Zakat al-fitr, c'est une nourriture qu'on donne. Et zakat al-fitr, donc voilà, elle doit être sortie avant la prière. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, si vous la sortez avant la prière, c'est une zakat, c'est accepté comme zakat. Si vous la sortez après la prière, c'est comme une sadaqa, comme les autres. Donc zakat, sadaqat al-fitr, pour être accepté sadaqat al-fitr, zakat al-fitr, il faut que ça soit avant la prière de l'Eid. Il faut tout faire pour que ça soit avant la prière de l'Eid. Maintenant, si c'est quelqu'un qui donne après, c'est considéré comme sadaqa. Donc c'est pas même récompense. Vous savez, il y a une différence entre zakat, sadaqat al-fitr, la récompense sadaqat al-fitr et la récompense de sadaqa ordinaire. Donc c'est pour cela que celui qui a le moyen, vraiment c'est le moment. Parce que même dans l'islam, on peut donner 1 ou 2 jours avant. Ibn Umar, il donnait 1 ou 2 jours avant. Il y a un hadith mawqouf qui dit même 3 jours. On peut donner 1 jour avant, 2 jours avant, 3 jours. Ça veut dire donner comment? Donner, ça veut dire soit de nourriture, vous donnez, ou soit même une procuration, mais nous pouvons la distribuer à 2 jours, à 3 jours avant la fête. Donc c'est ça la zakat al-fitr. Donc il faut voir maintenant quelle est la sagesse. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, comme Ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé l'aumône des ruptures du jeûne comme purification pour les jeûneurs. C'est une purification pour les jeûneurs des paroles futiles. Ça diminue la récompense du jeûne, des paroles futiles. Souvent, on est en jeûne, mais on dit des paroles futiles et grossières. Donc ça, c'est la purification. Parce que ça diminue l'ajr, ça diminue la récompense de notre jeûne avec les mots qui sortent de notre bouche. Souvent, c'est futile et grossier. Donc voilà, maintenant, quand on donne zakat al-fitr, ça nous purifie de ça. Et purification pour les jeûneurs des paroles futiles et grossières et comme nourriture pour les pauvres. Voilà. Ibn Abbas, il a dit comme nourriture pour le pauvre. Le texte est clair. Comme nourriture pour les pauvres. Nous, on dit non, il faut l'eau, il faut l'électricité, il faut des factures, il faut des dettes. Mais zakat al-fitr n'a pas été faite pour ça. Il faut chercher autre chose à dire. Celui qui la donne
avant la prière, ça veut dire la prière de l'Eid, elle est alors une zakat acceptée. Et celui qui la donne après la prière, c'est une aumône parmi les aumônes. Avant la prière, c'est une zakat, zakat al-fitr. Après la prière, c'est une aumône comme les autres aumônes. Donc, ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا وندعو الله سبحانه وتعالى يعيننا وندعو الله سبحانه وتعالى يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وندعو الله سبحانه وتعالى يسدد خطانا وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يا إخوتي il y a les enfants de Al-Hajj Daradri, son fils a fait un don. Il a dit là à l'hôpital malade, ندعو الله سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وندعو الله سبحانه وتعالى أن يستره وأن يجعل ذلك طهورا. Attendez, ah oui. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, souvent la mosquée se remplit. Donc, la mosquée se remplit. Et vous savez que nous vivons un temps exceptionnel. Il y a le coronavirus. Il faut respecter les gestes barrières et certaines choses qui sont imposées par l'autorité sanitaire. Et vraiment, c'est notre devoir de citoyens et pour notre propre sécurité. Et c'est quelque chose qui correspond aussi avec notre religion, l'islam. On doit respecter toutes ces choses. Mais souvent, quand la mosquée est remplie, des gens qui arrivent, qui veulent rentrer, on leur dit, c'est rempli, ils font des problèmes à l'extérieur. Et ça, c'est pas bon. Ils font des problèmes. Et quand on insiste, il y a des gens qui prient dehors. Tout cela, c'est pour nous causer des problèmes. Tout cela, c'est pour nous causer des problèmes. Donc, ils font des chantages. Si vous n'ouvrez pas, on va prier. Et des femmes qui sautent les hommes, qui sautent sur les hommes pour aller prier. D'ailleurs, que salat vendredi n'est même pas obligatoire pour les femmes. Si elles viennent, c'est bon, mais ce n'est pas une obligation jusqu'à ce qu'une femme qui enjambe les hommes et rentrer à côté. Il faut avoir des limites, quoi. Les respects même pour Allah et son prophète. Personne n'empêchera personne de rentrer à la mosquée pour prier. Mais s'il y a des restrictions sanitaires, on est obligé de les respecter, sinon la mosquée sera fermée. Ce n'est pas pour une seule personne on va faire des actes pour fermer la mosquée. Personne dans les conditions normales, personne n'a droit. Ça, c'est une injustice d'empêcher quelqu'un de venir prier dans la mosquée. Mais quand on parle de restrictions, il y a par respect. Nous, on ne peut pas dire pour un musulman, on va appeler la police ou bien on va faire quelqu'un qui est venu pour la prière, mais il faut que la personne sera disciplinée. Surtout les femmes, les femmes, les femmes, il faut comprendre, et les hommes aussi, il faut comprendre. Quand on dit c'est rempli, on a des cahiers de charges, des obligations pour la continuité de la mosquée et fonctionnement de la mosquée. On fait des choses malgré nous-mêmes, mais ce n'est pas pour vous empêcher de prier. Écoutez, je veux que vraiment ce message-là arrive. Donc, Salat al-Eid, Inch'Allah, écoutez, c'est 7 heures. Mais c'est à 7 heures. Parce que le temps de faire ça, ils le font tôt, quoi. Donc, on va faire, Inch'Allah, Salat al-Eid à 7 heures, Inch'Allah, ici, à la mosquée, on commence la prière. ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا وأن يعيننا. يا إخوتي aussi, il y aura une permanence pour Zakat al-Fitr ici à la mosquée. Celui qui il veut nous procurer, il y a des enveloppes ici, il peut donner Zakat al-Fitr même aujourd'hui.
Et celui qui va venir après, nous d'ici jusqu'avant la fête, il y aura une permanence ici de 17h45, ça veut dire avec Salat al-Asr, jusqu'à 18h45 avant le couvre-feu. Donc il y aura une permanence de 17h45 à 18h45, ça veut dire avant le couvre-feu, il y aura quelqu'un ici pour récupérer les gens qui nous procurent pour aller donner Zakat al-Fitr à l'extérieur. Et ceux qui veulent donner, c'est mieux de donner parce que c'est de l'argent envoyé à l'extérieur et là-bas, acheter des denrées alimentaires, souvent ça prend du temps. Nad'u Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqna wa iyyakum. Donc nad'u Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqna وأن يهدينا إلى أحسن السبل وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ya écouté, les jours de la fête, avant de venir à la mosquée, c'est de la sunna de manger des dates, de manger soit à witr, impair, soit vous mangez 3 dates, soit 5, soit 7, et après vous venez à la mosquée, مع التكبير وكذا كما تعرفون, vous venez par une route et vous partez par l'autre إن شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويعيننا وأن يسترنا فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض وقوموا إلى صلاتكم.